नमस्कार म्हाका सुरकुंद शिवशंकर म्हणटात. हांव उळूप गांवांत सानोड जाल्लो. ए प्रोडक्ट ऑफ बोर्ड हाई स्कूल उडुपी. 1951 SSC पास जावन रोटी कपड़ा और मकान ताजी शो जावन बॉम्बे येयलो. सुमार कंपनीसान तांणी काम केलें. तांचो 3 बँक्स, ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक एंड कडेरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. 1994 रिटायर जावन ताजे नंतर टाइम पास करून मगले एक्सपिरियन्साचेर एक हांवें एक बूक बरयलो. ते बुकान नांव कल म्हळ्यार एडवेंचर्स ऑफ ए PR मॅन. PR म्हळ्यार पब्लिक रिलेशन्स. आनी तांतूं हांवें मगल्या सांगपणान दवरून रिटायर जाल्लेल्या विंगड विंगड इन्सिडेंट्सांचेर स्टोरीज बरयल्यात. त्यो म्हळ्यार खऱ्यो जाल्यार खबऱ्यो, ताका फंडताय घालनी, कशी जाल्ल्या तशीच बरय. आतां हांव तुमकां तांतुली एक खबर म्हळ्यार हांव स्कुलां आसतना बोर्ड हायस्कुलांत जाल्लें तुमकां सांगता. ती कल म्हणून म्हळ्यार आतां तुमी सगळ्यांनी सान आसतना झूक वचूंक सादी ना जाल्यार खंयचे प्राण्यांक कशें पळयतात. तुमगेल्या गांवांत एक सर्कस जो आयल्यार पळयतात. तशीच उडूप गांवांत लागीं खंय झू ना आशिल्लो. जमता जाल्यार बँगलोर जावं बॉम्बे वचून पळोवंक आशिल्लें. मँगलोरांतय झू ना आशिल्लो. त्या मदीं खंय पुणी एक सर्कस आयल्यार एक बाग, एक सिंह पळोवच्या मेळटा. कृष्णा मठांत एक हस्ती पळोवच्या मेळटाली आनी कसलेंय पळोवच्या मेळनाशिल्लें. ते सर्कस आयल्यार तें पळोवचे खातीर भयंकर वळवळ. आमकां सर्कस पळोवच्याक पयशे खंय पयशे ना. तसो हांव किलकी पंत आमी दूर तावन वची टेंट मात्र पळोवचें आशिल्लें शिरबिडांत. सर्कस हांव सादी जायनाशिल्लें. जाल्यार एकच पंत तांणी ते वागाक ते पिंजरा भितर घालून भोंवडायतना मात्र पळोवच्या मेळटा. एक दिवस कल जालो म्हणून म्हळ्यार आमगेले क्लास चालू आशिल्लें. जाल्यार स्कुला कंपाउंडांत मस्त जाणांनी भोंवचें आमकां दिसतालें. कसलें म्हणून कळ्ळें. ज्यान अवसरान वता आसत तितले भितर एकदम लॉंग बेल जाली. लॉंग बेल म्हळ्यार स्कूल बंद. आमकां भारी खुशी जाली. आतां एकदम हें लॉंग बेल कसलें जालें. भायर वचून पळयल्यार कोणकी म्हणालें ते बन्नांजे लागीं ब्रह्मगिरी म्हळे कडेन मस्त झाड आनी आसा ती थंय एक वाग आयला खंय. आनी तो वाग काल राती धरून त्या जाग्यार मस्त कडेन गायांक, वासरांक, एक दोन मनशांकय ताणें साबून खंय झाडां भितर निपून बसला म्हूण अशी खबर. त्या मदीं स्कूल बंद कोर का म्हणून हेडमास्टरान ऑर्डर दिवन घंटी मारली. सगळ्यांक आयकून सांगलें म्हळ्यार तुमी पुरा जाणांनी सीद घार वचून बागलाक खीळ घालून बसका, भायर वचूं नये म्हणून सांगलें. आमकां मन आयकत इतलें सगळें आयकना पळय. आमकां एक ते वागाक कशी पूण पळोवंक म्हणून मन आयलें. तो आमगेलो तो चोडय आशिल्लो पळय जंगमार मठाचो उडूप. आनी तो आमगेलो मार्क मचादो 6 फीटवाला उद्यावर गांवचो. आमी त्या जाणांनी बोट्ट मेळून लेखलें आमी वचचें थंय बागा पळोवच्याक. आनी हळूच बन्नंजेरी कावच गेली. वतना वाटेर पुरा दुकान बंद जालें. एक 2 दिसान हॉटेला लागीं ज्यान भायर उबरून उडयता आसा ती 12 फीट दीग आसतो. ताजी बाल इतलें दीग आसा. ताका आंगार इतली लोड चिट्टे आसा ती. इतली वासरांक चाबलें, इतले गोरवांक चाबलें, इतले मनशांक चाबलें म्हणून उलयता आसत सगळे. हळूची आमकां
वचचेत की नाका म्हूण भैया हांव सांगलें कसलें जावं ते वागा कशी फुडें पळोवचेंच आमकां कांय सरकाचा शिवाय आनी खंय पळोवचें मेळना म्हूण सांग बस गेलें आमी वतना थंय 100 कटले लोक ओट जाला सगळे गुसुगुसू 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 उलयता आसा ती आनी तो वाग ते खंय की झाडां मागशी निपून बसला म्हूण अशें सगळें सांगता आसत केन्ना भायर येता केन्ना खंयची दिका वता म्हूण कोणाकय सांगूं जातलें कोणाकय सांगूं जायना सगळे दूर निपून बसल्यात आमी एक आयडी केली काल म्हळ्यार तोग्गू उबरोंचे बदलाक एक झाडार चोवन बसल्यार झाडार कांय वागा चोडूं जायना पळय आमी सेफ ना म्हूण एक आयडी केली थंय एक व्हड रूख आशिल्लें त्या रुखार वचून बसलीं आनी थंय जावन आमकां वागान भायर येतल्यार दिसतलें म्हणून राखून बसलीं हळूची सांज जाली आमगेलो तो शेजारकारा अब्दुल साहेब आशिल्लो पळय तो ताल्यागी एक लायसन्स आशिल्लें आनी ताल्यागी एक व्हड गन्न आशिल्लें गन्न तांणी येवची दूर जावन आमकां दिसलें तो आयलो तांणी येना फुडें सगळ्यांनी मोट्टी मेळून एक आलोचन केली कल म्हळ्यार आतां कशी फुडें करून ते वागान भायर येशी करका नाजाल्यार ताका मारूं जायना पळय आतां भायर येशी करका जाल्यार कल करका ते वागाक कसलें फुडें खावचें दिमकां आतां वाग कसलें खाता बोकोडी खाता गाये वसर खाता त्यामिती तें कलय त्या झाडां लागीं भायर बांदून घाल्यार ताका ताजे शब्द जायना पूण ताका कळटा न्हय तो भायर येता भायर येता वळी तो आमगेलो अब्दुल्ला साहेब गन्न घेवन ताका ढाम म्हूण मारता अशी एक प्लॅन केलो कल केलें म्हूण म्हळ्यार एक सान बोकडे खाळे आनी त्या बोकडे गळ्याक एक दोरी बांदून ते वागाने आशिल्ले जाग्या लागींची एक सान्न रुखाक हळूची दोरयेन बांदलें आनी सगळीं दूर आयलीं आतां त्या बोकडेक कशी कळ्ळी की त्या बोकडेने जोर रोडू सुरू केलो करून आतां त्या बोकडेन तितलें कितें चलता की कोणेय ताका सोडयना दिकल्याक तांकां काम जावंका त्या वागाने भायर आमकां ताका खावंका त्या मितीन ती पुरा राखून बसल्यान ती तो अब्दुल्ला साहेब तरी ताका गन्न घेवन रडी जावन बसला दूर एक पातरा मागशी बसला न्ही गन्न दवरून रडी जावन बसला सुमार वेळ जालो त्या बोकडेने रोवन 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 ती एकदम थक्कून गेली एकदिका जनांक गलगवजी एकदिका बोकडे गलगवजी एकदिका सूर्य हळूहळूच अस्त जातस काळोख येतस थोड्या जाणांनी शिवणे जीव हाडले थोड्या जाणांनी गॅसलायट हाडली जाल्यार सट्ट जाणां दूर पडल्यां ती लागीं वचूं कोणाकय धैर्य ना आतां तांतूल तांतूल ताका कशी फुडें त्या झाडां मदीं तान काडका नवें म्हूण कल केलें दिगदिगची वास हाडले वास म्हळ्यार बांबू ताका एक आंबाल्याची बांदून चिमणे तेल लावन ताका उज्ज लावन त्या बशेसा लागीं मुखार 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 वचून धूर तावन लकोवचें सुरू केलें कशी पूण ते वागान एक पण भायर आमकां पळय आई जेवय ताका मारूं जाता काय जायना एकदिकाक ही बोकोडी ताका कशी कळ्ळें आपणाक की आतां कश्ट आसा ती जोरान करतास तितली भितर ते एकदिकाक ते झाड हालची दिसलें सगळ्यांगलें लक्ष थंयची थंय पळयता आसा ती आनी तो वाग त्या बोकडे दिकाक घाप करून उडलो उड्डून आत्तां ते बोकडे आंगार फोण ते बोकडेक खात्ता अशी आमकां दिसलें तितले भितर आमगेलो अब्दुल्ला साहेब आसा पळय गन्न घेवन रडी जावन बशिल्लो तान्ने स्ट्रेट ते वाग ढाण मारून सोडलें गन्न मारलें त्या बोकडेच्या आंगारी वागान पडची पयलेंची
आनी मारलेले गोळी ते वाघाक डायरेक्ट लागून वाघ ठाम म्हणतो पडो. बोकडे होत ना ती बोकडी आणि रडत अस आशिल्ली पुरा जाणांक इतली ताय खुशी जाली. अरे एक पंतांक हो वाघ मरून गेलो. सगळे धावले त्या वाघा लागीं पळोवच्याक. पळयल्यार इतलो व्हड वाघ 12 फीट दीग आनी तागल्या आंगार हळहळ्याचे वाघाचे चिट्टे आनी तोंड पडला. सगळ्यांनी त्या अब्दुल्ला साहेबाक जय जयकार केलो आनी कल केलें म्हूण म्हळ्यार एक व्हड लॉरीची हाण ते लॉरी उंचारी त्या वाघाक अशी न्हिदकारून त्या वाघाक जारेरिका लायट दवरून प्रोसेशनार उडप गांवांत गेलो. अब्दुल्ला साहेबागले टिंबर डिपो आमगेल्या घरा माखी दिकाक आशिल्लो. थंय ताका व्हरून एक व्हड लाकडाची स्टेज शें करून ताची रश्शी त्या वाघा न्हिदकार आयलो सगळ्यांक पळोवंक दिसका सगळ्यांनी पळोवंक. कितले जावन पळोवच्याक सगळी रात आमगेल्या कंपाउंडाचे नेक्स्ट आशिल्ली ती आमकां समोरची लोकांगले पुरा आयकता गवजी खंय खंय तावन उद्यावर तावन कल्याणपूर तावन कारकळ तावन खंय खंय तावन सिटी बसार पुरा जा न्हय सिटी बसाच्यान मस्त कास केले. किलकी जाणांनी त्या अब्दुल्ला साहेबाक वचून शेक हँड केले आनी नेक्स्ट डे त्या वाघाक म्युनिसिपालिटीच्यांनी व्हरून तांगल्या हांतून थोडे दिवसा खातीर दवरता ती म्हूण घेवनच गेली. अशी जावन चिटा चिटा बँग बँग हाजी एक स्टोरी खतम जाली.